नमस्कार সকলকে हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को गुड इवनिंग कहने का समय तो नहीं है पर फिर भी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू और इन एडवांस शुभ रात्रि भी। तो मैं यहाँ पे हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करूँगी हाफ हाफ करके। तो लाइव वीडियो में मैंने बहुत कुछ बोल दी थी आप लोगों को, फिर भी कल एग्ज़ाम है इंग्लिश के। तो सभी सब्जेक्ट के लिए हमारे मन में जो भाव होते हैं सभी के लिए समान होते हैं, एक होते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश हमारे सब्जेक्ट है। तो कल सुबह इंग्लिश वाले का एग्ज़ाम है, उनके लिए कुछ कहना इस लिटरेचर पे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कहूँगी कि पहले भी हिंदी में बोल लेती हूँ फिर बंगाली में। एंड बिफोर दैट प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिटरेचर, हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। मुझे आप लोगों को ये बोलनी है कि फाइनली आज रात 11:30 हो चुके हैं। अभी तो सबको सो जाना चाहिए, ठीक ठाक से प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, और कुछ कैंडिडेट सो भी चुके होंगे। और इसके साथ कल सुबह एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम सेंटर में प्लीज़ नोट इट, एग्ज़ाम सेंटर में 2 घंटे 1.5 घंटे 1 घंटे पहले चले जाइए। 1 घंटे पहले, मिनिमम 1 घंटे पहले चले जाइए। किसी भी कीमत पर एग्ज़ाम हॉल में एकदम जो टाइम होता है गेट क्लोजिंग उससे पहले मत जाइए, उससे 1 घंटे पहले जाइए। नंबर 2 इज़ एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, फ़ोटो, थंब प्रिंट, जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करो। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, और साथ में एग्ज़ाम हॉल में जाइए, पहले भी बोल चुकी हूँ, खुद को दिल से बोलिए आपने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है। खुद को अच्छे बोलिए, अंदर से कॉन्फिडेंट फील करिए। मीन्स न्यूट्रल, कल के लिए जो फीलिंग्स वो न्यूट्रल रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ना कोई ओवर कॉन्फिडेंस, ना कोई फियरनेस, ना कोई ज़्यादा कुछ मन में भाव होना चाहिए, ना ही कोई वीकनेस, दुर्बलता नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ में पेपर को ठंडे दिमाग से जो जितने अच्छे से डील करेंगे उतना ही उनको रिज़ल्ट, पॉजिटिव रिज़ल्ट के करीब लेकर जाएंगे। एंड ये कहने की बात नहीं है, ये सारी चीज़ें मैटर कर रहे हैं टुमारो आप किस तरीके से खुद को हैंडल कर पा रहे हो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, एंड उसके साथ आप पेपर को कैसे डील कर रहे हो। 3 घंटे अप्रोच किस टाइप के लगा रहे हो, इसके ऊपर आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है। और कल के लिए रिज़ल्ट के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए कि आप कुछ मतलब रिज़ल्ट के लिए कुछ करने जा रहे हैं। जस्ट कल 3 घंटे अपना बेस्ट दे के आना है, इस पर फोकस करिए। और बाकी बहुत कुछ मैं कह चुकी हूँ, और फाइनली यही कहूँगी, खुद को पॉजिटिव बोलिए दिल में, दिमाग में, एंड न्यूट्रल रहिए। कोई भी, ना कोई वीकनेस, ना कोई फियर, ना कोई ओवर कॉन्फिडेंस। सिर्फ बोलिए, खुद को बोलिए कि हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत परिश्रम किया, हमने सही से पढ़ाई की है, तो ठीक जो होगा अच्छे ही होगा। न्यूट्रल रह के एग्ज़ाम दीजिए, इससे ज़्यादा और क्या ही बोलूँगी। फाइनली यही काम आने वाले हैं, ठीक है। और अभी मैं ये बंगाली में कहने जा रही हूँ, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, सभी को वंस अगेन। सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छी होगी, और जितना हर सब्जेक्ट के, सिर्फ इंग्लिश के नहीं, ठीक है। तो আমার এখানে একটাই কথা বলার যে এই মুহূর্তে লাস্ট মোমেন্টে আগামীকাল সকালে পরীক্ষা, কি বলবো, কিছু বিশেষ জিনিস মনে করিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। কারণ আমরা জানি পিতামাতার পর যদি কেউ গার্জিয়ান থাকে সে টিচার, আর টিচার শুধু পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে পুরো প্রস্তুতি নেওয়ায় না। একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হতে গেলে অনেক কিছু বিষয় থাকে যেগুলো মা বাবার মতো, গার্জিয়ানের মতো টিচারদেরও খেয়াল করাতে হয়, স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। লাইক আজকে রাত্রিবেলা অনেকেই শুয়ে পড়েছে, খুব ভালো। যারা এখনও ঘুমোনি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো, প্রপার স্লিপ নেওয়া। আগামীকাল সকালবেলা এক্সাম হলে বা পরীক্ষা সেন্টারে ম্যাক্সিমাম 2 ঘন্টা, মিনিমাম 1.5 থেকে 1 ঘন্টা আগে পৌঁছতে হবে। অ্যাডমিট কার্ড নিতে হবে, আইডেন্টিটি প্রুফ নিতে হবে, ফটো নিতে হবে, থাম্ব প্রিন্ট আগে থেকেই লাগিয়ে রাখা, অ্যাডমিট কার্ডে ডিরেকশন পড়া, ট্রান্সপারেন্ট ওয়াটার বটল, এমন কোনো কিছু ক্যারি না করা যাতে আমরা সন্দেহের চোখে বা কোনো রকম কিছু হয় ওগুলো থেকে বিরত থাকা। তার সাথে কারোর সাথে কথা না বলা, নিজেকে নিজে মনে মনে বলা যে এতদিন আমি যা পড়েছি, যতটা পড়েছি যথেষ্ট পড়েছি, যা হবে কালকে খুব ভালোই হবে। আর নিউট্রাল থাকা, মানে না কোনো ভয়, না কোনো দ্বিধা, না কোনো দ্বন্দ্ব, আর না কোনো ওভার কনফিডেন্স বা অতি আত্মবিশ্বাস, কোনোটাই মনে রাখা যাবে না। শুধু থাকবে যে যা হবে, যা আসবে ঠিক সামলে নিতে পারবো, ঠিক আমরা ভালোভাবে পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবো। 3 ঘন্টা সময় আমরা কি করে নিজেকে মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে, আবেগের দিক থেকে কন্ট্রোল করছি সেটা, আর কোন অ্যাপ্রোচে এবং কোন থট প্রসেসে কীভাবে আমরা পেপারটা ডিল করছি 3 ঘন্টায়, সেটার উপর নির্ভর করে আমাদের ফলাফল, কতটা আমরা সব মানে এক্সাম ক্র্যাক করার কাছে পৌঁছতে পারছি কি পারছি না। কিন্তু আরেকটা কথা বলবো এখানে বিশেষভাবে, যে আগামীকালকের জন্য বা যাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে, হচ্ছে বা আগামীতে হবে,
পরীক্ষার 3 ঘন্টার মুহূর্তের ফলাফল বা রেজাল্ট বিষয়ে যে একটা কিছু আছে বা রেজাল্টের জন্য আমরা পরীক্ষাটা দিচ্ছি, এই রেজাল্ট বিষয়টাই মাথা থেকে সরিয়ে দিতে হবে, যাতে এই রেজাল্ট করেই আমাদের প্যানিক না হয়। ঠিক আছে, যে কালকে একটা 3 ঘন্টা যাব, ওখানে গিয়ে বসবো, আমি অনেক পরিশ্রম করেছি, 6 মাস, 1 বছর, 2 বছর, যার যতটা সময় লেগেছে, সেটা কালকে আমি ওখানে আমার 100% বেস্টটা দিয়ে আসবো 3 ঘন্টায় খুব ভালোভাবে। তাই এখানে ডিপেন্ড করছে তোমার অ্যাপ্রোচ, তোমার ইমোশনকে কন্ট্রোল, আর তুমি কীভাবে পেপারটাকে ট্যাকেল করছো তার ওপরে নির্ভর করছে আমাদের আগামী ভবিষ্যৎ। তো কালকে ফলাফলের বিষয়টা মাথা থেকে সরিয়ে 3 ঘন্টা আমাদের বেস্ট দিয়ে আসতে হবে। তার সাথে যে যে নির্দেশাবলীগুলো অ্যাডমিট কার্ডে আছে A to Z ফলো করা, কারণ কে কী করছে না করছে সেটা আমাদের দেখার দরকার নেই। আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা ক্যান্ডিডেট পরীক্ষার্থী, আমাদেরকে সব নিয়ম মেনে নিজের সততার সাথে নিজের 100% দিয়ে আসতে হবে। এইটুকুই আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য। আর এইটুকুই নয়, এইটাই আমাদের কাছে বিশাল বড় কর্তব্য, যেটাকে আমরা ঠিক মতো নামিয়ে দিয়ে আসবো। আর তারপর আশা করছি ভবিষ্যতে যা হবে ভালোই হবে। সবার, শুধু ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট না, সমস্ত ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছিল, যাদের হয়ে গেছে, যাদের হচ্ছে এবং যাদের হবে, সবারই ভালো হবে। আর আমরা ফলাফল নিয়ে একদম পুরো পরীক্ষা কমপ্লিট হয়ে যাবে, তারপরে 7 দিনের মধ্যে কবে আনসার কি, কবে রেজাল্ট, এগুলো নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো, আজকের জন্য এগুলো নয়। ঠিক আছে, অল দ্য বেস্ট টু অল অফ ইউ, সবাইকে রইল শুভ কামনা, সবার পরীক্ষা খুব ভালো হবে। আর অবশ্যই আমরা ভালোটাই, বেস্টটাই আমাদের দিয়ে আসবো। পরীক্ষা দিয়ে আসার পর কার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে, কোথায় যেতে হচ্ছে যাও, কিন্তু পরীক্ষার আগের দিন, পরীক্ষার আগ মুহূর্তে, পরীক্ষার 3 ঘন্টা প্লিজ কারোর সাথে কোনো রকম কোনো গুজব নয়, কোনো কথা নয়, কোনো কিছু নয়। আর স্পেশালি টেকনিক্যাল গ্লিচ যাতে কারণ না হয়, এটা তো সবাই প্রার্থনা করছি। কোনো রকম টেকনিক্যাল গ্লিচ হলে সাথে সাথে ভয়েস রেজ করে নিজের হয়ে কথা বলে, ইনভিজিলেটরকে বলে, ওখানে দায়িত্বে যারা থাকবেন বলে নিজের জায়গাটা ঠিক করে নেওয়া। मुझे एक इम्पोर्टेंट अपडेट देनी है, क्योंकि टेक्निकल मतलब CBT बेस्ड एग्जाम है, कोई भी टेक्निकल ग्लिच आए किसी के भी, तो बिना संकोच किए साथ इन्विजिलेटर को बोल के अपना समस्या का समाधान कर लीजिएगा बिना डरे हुए, ताकि आपका एग्जाम ठीक ठाक हो पाए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।